So, hi guys, welcome to my vlog. So, karon nagdula ta o saan siya? I don't know kung saan eh. Basta OB. So, manay ni OB gali. So, let's go now. Okay, rag sayon-sayonan pata kay easy. Oh, okay. This is so easy. Oh, yes. I like it. So, stage 10 ta. May kung stage. Okay. So, karon ay, dito. I think pop it ni. Pop it. O, diba? Nagtura ka easy. Sa stage 13 ba, guys? Mono, magdali pa kay inaw. Patay na na po ni. Hala, sabi ko na disconnected. Kaya na. Ay, dili man di siya matouch. Okay raman di ay. Hala. Siya man to. Ay, nay na. Uy. Siya man to. Da. Pwede? Ay, sabi ko pwede sa kilid. So, mo lang to. Kailangan pa na to 49 para abot ang 60 stage 50 for ambot lang ani kung kabot na pa. So, karon internet mo. Wala akong nakabot. Uy, nakusa mo to. Patay. Mukhang wala to. Uy! Na-touch na ko. But it's okay because now I sorry. Ah. Ay! Cheater kasi ako. I am a cheater. Joke lang. Ay. Ano to? Okay. Wala ako nagambak-ambak guys. Naglakaw ra ko. Kakita man mo. Right? Wala unsa. Wa mo kakita. Wa may mata. So, ay! So nakonta kay wala ko ka tarong ubak ta sadto kay mura siyang naghang. That's my reason. Joke. Di naman bitaw to guys. Bitaw siyang naghang. Ay!
So, stage 35 na to. So, kailangan tag 25. 24. Kala mo. Sabi ko mag-slide tang. Bakta sa dagyapon. So, malapod ning. Ay, sabi ko ma-erase na kayo na. Tigil ko mag-ambak-ambak. Salamat. Yun, saan man eh. Stage 59 na to. Mara lang siyang kayo. Asulit ang ambak-ambakan. Okay, kasabot na po sa akong gidula. Inner liner. Oh shit! Boom! Lo, shake rag kali. Ay, Gabi. As nanay. uy, bago pagali nagipalong. Uy, karon pa na ako. Kadiyot lang. Pero ko tanawon kay nay bag. Bon, hilom. Ha? Hilom kay nag-screen recorder ko, day. Nanay. Gipalit Lagi. mo Robux. Aman dia. Nag-screen recorder ko, day. Yat, wala man. Ay, nag-screenshot naman lang ko. Yung murag nag-hang. Patay. Ay no. Kasi screen recorder. Where's the screen recorder? Tawad lang ko na ay. Asa man na siya matog, pero na muli. Muli, wala kami. Hindi ko gabi na tayo. Magbakta sa rat. Tayo ay Pabalik ka, bro. So, stage 5 na patay. Tapos mabutok. Kung hindi mauna. Tabag mo wala. Nanalis na lang blue. Huwag ka na kong carpet. Robux. Ay. Ano, Jay? Hindi yan eh. Sabi yung tingog ay. Kaya. Galing na ba? Dila na? Langan sa no. Pwede ba ni mo i... Pwede bakay ng screen recorder ba ako? So, last page. Dandan. Oh, askin. This is true. If this not true, I will. I think this is true. Ah. I think I got it. Is this true?
Yan, smoke yan. Dari ko. Bisaya. Yan, datang bakas. Ito. Ay, yata. Pwede na gud ka makakuan niya ta ana. What a Sakura. Ay, yata. Pangita daw ka ng libre. You miss the rules? Really? Yata, I yung miss tira the nga ka na daw bonding pula. with friends, but not the game. Oh, The game is ka na daw. broken. Pangkuha I na. can Pangkuha give na. you a lot of broken Pangkuha things. na. Oh no. I think it's What true. about the Pwede to isa. Katong nasa kilid at Ah. what about the gameplay with the friends, you know? Kato. Sometimes Kato dito. So I can not leave. the game, it's Hilom ba kay nag-screen recorder ko? Ayaw.